Naragsak nga piyesta iti Domingo kada tayaming kakabsat. Piyesta ti Dios nga man nakabalin. Piyesta iti amin nga ma ken amin nga adan. Usarin mi manin dito nga aldaw kakabsat nga mangipasindayaw no mangidayaw iti nagkapanan iti adda kada tayo nga dayaw kakabsat. So adamaning nga rin di kabsat yo, kabsat nga umay nga makipagsusuro, nga mangilawlawag, mangipalawag, mangipakaawat, kakabsat iti Dios. Pagsipod tati kunana, iti personal iti langit, rino personal iti biyag, kakabsat. Nga iso ni Ama Martiniano man nagilod na magantalosig, kunana kakabsat nga awan pay timakam ammo iti Dios. 16. Kang runaan ti amin kakabsat tinagkapanan awan pa'y timakamo. Isugurod kakabsat nga damanin ti kabsat yo. Tapnoy palawag na kakabsat di may isang di man nakabalin nga Dios kakabsat. Amin kakabsat. Iti amoy iti tao iti Dios kakabsat ket isu ni Jesucristo. Tayo sunay tantinyam amo kakabsat ti matalino na isurat iti libro Biblia kakabsat. Dito'y kakabsat ket iso data ti panpaniknikan iti sangalubungan. Kakabsat nga Dios. Iso dati met ti ikonan ni Ama Martiniano kakabsat nga awan pay ti makamam mo iti Dios. Apay kakabsat nga kunan ni Ama Martiniano nga awan pay ti makamam mo iti Dios. Agsipod kakabsat ta iti Dios nga min kakabsat iti libro Biblia saan nga makita. Ngem iti Dios kakabsat iti dati nga sursuro makita. Kakabsat. So nga rin kakabsat nga, itindak nga panakaawat, dahi nga sursuro, tati kunan nga amin, kakabsat, iti personal ti langit. Iti pudno nga Dios, kunan nga kakabsat, iso dahi ta alawag. Dahi ta kakabsat, ngamin, adaring na tatan, isa nga makita nga, adaring na ngaminan, yung iti alpa kakabsat, di ta nga alawag kakabsat, ket awan pa'y tiring na, kakabsat, iti alpa, solamente lawag kakabsat. So, iti binigbingar iti tao kakabsat gapot na isurat iti libro Biblia iti sarita ti Dios. Ket iti niyam amuda nga Dios kakabsat kanya tayo. Iso iti nariingan nga pamati kakabsat libro Biblia ngem kakabsat kuna naman ti personal ti langit ket awan pay ti makamammo ti Dios. Iti ko met kakabsat nga naamiris wenno na panunot nga nakita di kunana ta ti kunana kakabsat iti pudno nga Dios kunana kakabsat ket isuday tangalawak. Amirisen ken panunutin nyo kakabsat rikna inyo day tangalawag kakabsat nagbasit ngem iti lawag na kakabsat sa ngalubungan kakabsat. Iti bara na kakabsat nagngato kakabsat ngem agserserbi kada tayo agsibud ta pagidrayan tay kada iti produkto iti agrikultura kakabsat uri ni iti mangalap kakabsat ken uri pay haan nga mangalap si tayo amin kakabsat tadigiti namit labandera kakabsat aglabada ti lubot kay kayat damot nga ibilag kita araw kakabsat ngem di jay spinner talaga sa tarmi na ka. May lagi tiyempo, ang kadigabsat. So dito nga rin kakabsat, dahil nga rin di jay man nakabalin. Kakabsat, ngem, awan itinakam ammo, kakabsat, iti dayta aman nakabalin. Kakabsat. Tata, siguro ti saludsud yung kanyak, kasano nga rin ngay, nga nagbaling nga ama dayta. Ay kakabsat, ngamin, inawag tayo nga ama, iti man nakabaling nga Diyos, kakabsat. Iso da ito'y kakabsat di jay, iti man nakabalin nga Diyos, wino day tangalawag ket na marswa, iti langit, iti daga, kiniadan. Ito ti pinarso di man nakabalin. Iso day tangalawag ket na awag nga Diyos, gapu iti pinarsoan na nga, langit, daga, kiniadan. Kakabsat. Apay nga pinarsuan na iti langit iti daga kiniadan. Isugor ti kakabsat nga minday ti ket alpa
rugi. Asat. Iso nga di kunan nakakabsat dito nga sursuro, awan pay ti langit, awan pay ti daga, awan pay tao. Kakabsat, awan pay ni Adan. Ngem iti lawag, kakabsat ket Adan. Dito na yung alpa, iti nga sursuro. Asat. Pinarsona ti langit, ken iti daga, kakabsat, nga iti langit ket bubong, iti daga ket suwelo. Paraiso, kakabsat, wenno pagtaingan. Pagtaingan. Awang payag na it, kakabsat, awang pay. Kapungawag kakabsat, tanay saganan iti pagtaingan. Tati arapap nga minday tangaman nakabalin, kakabsat, iti masangwanan nga aldaw, kakabsat, ket awagan tay isuna nga Dios Ama. Kakabsat. Kasano nga ron ti aramidan na, kakabsat, tapnon matungpal, iti arapap na. Isu daytoyen kakabsat, di jay may katlo nga pinarswana. Isu iti bagi, kakabsat, bagi ti tao. Di jay tao nga pinarswana, kakabsat, may maysa. Kakabsat, anta pa ilan naganan, ta isu lang to timang nagan. Kakabsat. Isu di jay, inawag na nga Espiritu Santo, kakabsat. Ngamin ti langit, Diyos Ama, ti daga, Diyos Anak, di jay nga bagi, kakabsat, Diyos Espiritu Santo. Gapungor dya, kakabsat, ta simreken, kakabsat, di jay man nakabalin. Di jay kakabsat tayo tatay ko na simrek, di jay man nakabalin, panakabalin ko na. Simrek ka di jay pan nakabalin, kakabsat, ti Diyos ko na. Ngayon saan ngamin, kakabsat, nakasjay. Ngamin, kakabsat, no di jay pan nakabalin, ti simrek, kakabsat, haan nga di jay man nakabalin no kadiyay, ta di jay pan nakabalin na, kakabsat. Di jay matibaga, kakabsat, iti simrek, iti bagi, di jay bagi nga pinarswana, di jay man nakabalin, kakabsat. Tata, kakabsat, iti kuna na ni Adan, asin Noah. Ang amin simrekan di pan nakabalin ganyan. Kakabsat, di man nakabalin simrekan. Ket sinaludsudnan, kakabsat, no asin no isuna. Sika ni Adan. Ket siyak iti Diyos, kakabsat. Isu na iti may di sarita, kakabsat, di promise land, nga kuna ni Ama Martiniano. Awan ti makam ammo iti Diyos, malaksid kin Adan. Ket awan met ti makam ammo kin ni Adan, malaksid iti Diyos. So, di kakabsat, patuto, di sarita nga, kakabsat, Diyos ken ni Adan. Tasimrek asin Noah, siyak ni Adan, sika ni Adan, ken siyak iti Diyos. Kakabsat, di agam ammo dagarot, kakabsat, ta, isu dagarot, di nga Diyos nga man nakabalin, usar na di bagi. Kakabsat. Gapo nga rin kakabsat, tasimreken, kakabsat, kinagbalin nga tao, kakabsat. Di ka man nakabaling nga Diyos, itinagan ken bagi ni Adan, iti kunan na kakabsat, di Diyos ken ni Adan. Magsaritan at di sarita, tatangarog tangnan. Kakabsat. Adan, mang parsua ka, ti kalanglangam, na idumaking ka. Yan ti kunan ni Adan, kakabsat, awan ti pan nakabalin ko may saklang apinarswa kasanuak ang makaparswa. Isu ti ko namin yaman nakabalin, kakabsat, iti pan nakabalin ko kuna nakabsat ket pan nakabalin mo. So ni Adan nga rin kakabsat, nangalat ti sa ngarakam nga daga, dinamili na, pinurma na nga, kalanglangan na, naiduma kanya na, kakabsat, agsipot na babae, isuday ta ni Eva, kakabsat. Iti ababa nga sarita, kakabsat, iti sang kapiri nga daga, nagbaling nga tao, ket iso ni Eva. Kakabsat. Adan ti personal iti daga, nga iso ni Eva. Iti personal ti man nakabaling nga Diyos, ket iso ni Adan. Kakabsat. Itata, kakabsat, adan ti paggapuanan iti tao, wenno agnaed, iti langit ken iti daga, a paraiso. Kakabsat. Tatibilin ng kada Adan kini Eva, iti kuna ti Diyos, kakabsat, kini Adan. Adan,
Usarin nyo iti rimyan tayo nga agpamilya. Tapnon adday ti agdayaw ti Dios, agdayaw kada kayo. Absat. Inusar ni Adan ken Eva ti rimyan tada nagpamilyada. Absat. Adan iti bunga ni Adan ken Eva kakabsat. Upat nga lalaki ken upat nga babae kakabsat. Adan iti umawag kakabsat. Adan agtaeng iti paraiso. Kakabsat. Gapong ordeta nga aramid ni Adan ken Eva kakabsat. Idadakkelin digiti kapututan ni Adan, digiti anak ni Adan, isudamot langin ti nagparis kakabsat. Nagparis-paris. Taupat nga paris kakabsat. Aumpay mo ti sabali nga tao di. Kakabsat. Ingga na kakabsat nga immadu. Iti kapututan ni Adan, putut ni Adan, digiti kapututan ni Adan, digiti apuko ni Adan, kakabsat. Ingga na nga immadu ti tao. Kakabsat. Ngimiti saan nga nasaya at kakabsat dito kakabsat. Dijay kunada, winno kunana nga awan iti amuda. Kakabsat. Andaga ammo. Ngamin, kakabsat, isang araw ti DJ ko namo lang digiti mga ngaral. Ang unang iglesia ay wala silang alam. Kunalazat, pudno, handaga mo, handa mo ti amada, handa mo ti nada, handa mo nga kakabsat da, kakabsat. Yan sa bagay, uri ingga na tata, kakabsat, antayo pa imod lang amo nga kakabsat tayo amin. Awang ngawin ti nang ipalawag, kakabsat. Ngimitatan, kakabsat, adan iti mangipalawag, agkakabsat tayo amin. May sa nga ama, may sa nga ina, iti naggapuanan tayo amin. Kakabsat, naduma-dumalaing nga instrumento kakabsat iti naramat. Kakabsat, ngamin sa bali nga amak, iti amak sa bali, iti amam sa bali. Kakabsat, sa bali mo ti inak, sa bali mo iti inam. Kakabsat, ngem kakabsat, iti biyag ko, kakabsat, ken iti bagi, may sa tayo amin. Kakabsat, daya, di pa nakabalin, di man nakabalin, kakabsat, nga pangbigbigan tayo kanya na, kakabsat, nagadun nga tao, kakabsat, nagtatalino da. Tinaramit ti matalino, kakabsat, ni Adan, pinagbasol da. Iso da iti garod tinasakit, kakabsat. Itimot sa ludsod, da iti nga sursuro, kakabsat, kada kayo, nga matatalino, amuyo ka din, itinagkapuanan nyo. Kasano kayo nga napaabda, kakabsat, iti lubo. Pinarsuan na kayo ti Dios nga man nakabalin, iti kasano. Wenno babaen iti, diya kakabsat, sa lutsod, babaen iti ken kasano, wenno kasano, babaen iti kastoy. Kakabsat. Kunada kakabsat, iti matalino, ni Yahweh kanu ket nangalat ti sangarakem nga tapok, wenno nangalat ti tapok. Kakabsat. Ket hiningaan na nagbaling nga tao. Kakabsat. Iso nga amirisin ken panunutin niya, kakabsat. Ngamin iti kunada, kakabsat, dayti nga sursuro nga ayan me, kakabsat. Wino dayti nga ayan ko, kakabsat, sarasarita kanulaing daytoy. Ngamin saan nga nay libro. Biblia. Kakabsat. Isi ko nga kunada, iso da kanun tipudno, agsipod ta di jay libro Biblia. Kunada ket iso itipudno. Kita niya, kakabsat. Iti kunada nga rod, kakabsat, ni Yahweh ket nangalat itapok. Hiningaan lang ket nagbalin nga tao, kakabsat. Ang kuwa mo ni iso na nagijayen, sarsarita, kakabsat, yung nagijay pastor diyay, kakabsat. Amirisin kin pinapanunutin nyo, kakabsat, dijay, inbagada, kakabsat, nga panpaniknikan na nga pudno, ken amirisin kin panunutin nyo mit dito'y, ipalawag ko kada kayo. Kakabsat. Ngamin iti Dios nga man nakabaling ket nagbaling nga tao, kakabsat, nagpamilya. Haan nga nangalat ti sangarak yung nga tapok. Ngem ket di isuna kakabsat ket nagpamilya. Kakabsat. Ni Adan ken ni Eva. Ngem daytoy met kakabsat nga pinagpamilya ni Adan ken Eva, kunamanen di kiti matatalino nga tattao, kakabsat. Nga ni Adan kin ni Eva ket nagbasol iti man nakabalin nga Dios. Panunutin nyo, absat ha, amirisin nyo. Absat. Dito yung medya kabsat iti saludsud ko kada kayo. Absat.
iti saan nga pinagpamilya ni Adan ken ni Eva adda nga ta tao. Kabsat, wenno adda tayo nga ta nga anak. Awan, kabsat. Ilang Adan ti adda, nuka, kabsat, ken ni Eva. Ngamin, ni Adan ken ni Eva ket naidumduma kanya tayo. Kabsat, naidumduma. Ni Adan ket naggapu iti sarita, kabsat, wenno ipan nakabalin. Kabsat, yaman nakabalin naggapu jay. Tatta, kabsat, ni Adan mit kabsat, pinarsuan namut ni Eva. Ni Eva ket naggapu isuna iti daga. Kabsat, saan nga tapok naggapu isuna iti daga ni Eva. Kabsat. Isungor dito kakabsat, tatta, gapu ngarod kakabsat, iti ayat ni Adan kin ni Eva, iti panagpamilyada, adda iti anak da. Azat. Isungor nga, ibinsa-binsak da iti numawatan nyo ha, Azat. Tagdiya kamin pamati yun, ita libro Biblia kit automatic. Nagbaling kayo nga tao, nga awan amakit inayo. Wino adaman amayo, di lang na marswa, inayo awan. Azat. Iso siguro, mas daw kayo, itiniti nga sursuro, ngamin, kakabsat, iti awagan mi, when ipalpalawag mi dito'y, ama, ken ina. Azat. Isugurot nga, haan tayo nga naparswa, kakabsat, iti may salang, haan, naggapu tayo, iti duwa. Azat. Duwa nga ayat. Isugurot kakabsat nga, isurutin ti ubagbagada ni Eli Soriano, awan asawa na. Ni Kibuloy, awan asawa na. Azat single. Ni Jesucristo, awan asawa na. Azat. Ore mitin di kiti padi, kakabsat iti Katoliko. Ket, tumulad damatin nga han nga agasawa. Azat. Ngem, ilim-limeng damit kakabsat, di jay aramid da. Kudnungan da nag-asawa kakabsat ngem gapungarot ta handamat nga maliklikan ti sulisaw kakabsat. No awan iti agreklamo kasa may limeng ngam na da ka agreklamo kakabsat bigay padi nga nagaramid may kat. Kakabsat, di nagaramid ti madi. Kakabsat. Di pa nagpamilya, wenno gapoy ti babae kakabsat, ngaro di ti kunada sulisaw. Dahil di man ti saludsod. Kalsat. No, agpapada tayo amin ti kapanunutan, kada Kibuloy, kada Eli Soriano, kakabsat. Yarugi yarugi. Adda nga ta iti tao nga adalanda. Iti kunada nga sarita ti Dios. Awan niya. Awan, kakabsat, tapuro mga lalaki kasanuda nga madungay. Haan tayo nga rod nga usarin, kakabsat. Nga iti babae basol when isa ti pagbasulan tayo gaputa agbasol tayo iti Diyos nga man nakabalin no ka haan kakabsat no ado ti asawaem kakabsat iso di jay basol ngam no may sa laing kakabsat iti pa nagpamilyam saan nga basol agsipod kakabsat ta bilin kakabsat iti pa nagpamilya. Kita nyo kabsat, dagiti anak tayo. Iti kayat tayo ket agadal da pailaeng. Pauntay da ti pagadalan. Muray kasanulang pirigat, isakripisyo tinaganak, agadal ti ubing. Ket day tamit nga ubing, kabsat. Day nga babae nga anak mo aglalo no napintas, kakabsat. No haan naman na dan, na may turpos ti adal na. Ngamin, aglawlaw kakabsat. Sulisog kanya na. Numapanan iti high school, kabsat, kin ije kolehiyo, kabsat, sulisog, aglawlaw kanya na. Nuhan na nga man na dan, kabsat, saan na nga may turpos, kakabsat iti, panagadal na, anyan no kati may turpos na. Kabsat, panagpamilya. Tanda, makabasol, kabsat, di anak tayo, makabasol kanya tayo nga naganak, agsibot kahanpay nga natungpal di kaya mo. Uray pang pangguram day ta anak mo, kakabsat, no naarami din, awanin ki maaramidam.
sumurot kalatan. Asat. Palubusam di anak mo nga agpamilyan ta, kayat namut din ti agpamilya. Asat. Kasjay kamut idi, ang gani. Asat. Masapul nga mawatan tayo mo ti anak, asat. Ada di kiti anak nga dati disiplina na, asat. Nga, hanapay nga mapanunot day ta. Tatipan panunutan na, ti rigat kakabsat, iti masakbayan, kakabsat, di kiti anak na, iti mampanunutan na. Ngem, adumit kakabsat, di kiti handa nga pampanunutan di jay, tadi jay laeng, rugso, kakabsat di jay riknana, isi di jay laeng ti pampanunutan na. Kakabsat. Saan na nga mga panunutan, kakabsat, nga iti agpamilya, at daan iti responsibilidad. Kakabsat. Iso da iti kakabsat, iti man nakabalin nga Dios, kakabsat nga nagpamilya kanya tayo, kakabsat, responsibilidad na tayo. Ngem kakabsat, han tayo kaming ngainam mo, iti Dios nga nagkapuanan tayo. Kakabsat, iso nga, agrigrigat tayo. Kakabsat, agyaman tayo, kinyama Martiniano, kininay Conchita, wino personal ti langit, kin personal ti daga, at dada nga mangyam mo, kakabsat, kanyami, di jay nagkapanami, si kami ti mangyam amo kada kayo. Kakabsat, nga di yaman nakabaling nga Diyos, nga nagpamilya kada tayo, kakabsat, insagana na aminin nga masapul tayo. Kakabsat, ngem, han tayo kayat nga bigbigan, kakabsat, di jay nagkapanan tayo, agsibot kakabsat, ta inalilaw na tayo iti matalino nga tao. Gapu iti dayta nga libro Biblia, absat. Nga ibagayo nga sao ti Dios, ken ibagayo nga isu ti pudno. Inggana kadagitoy. Anyo pay nga ammo ti nagapuanan nyo. Anyo pay ammo ti Dios. Nakabsat no sinno kanyayo. Apay, agsibot sa kabsat at libro Biblia, kunana, sa kabsat, iti Alpha Omega. Iti Alpha ketruge, iti Omega kanibusanan. Kanana kasat. Anya ti kayat da nga saritain. Kasat. Alpha nga iso ti rugi, Omega nga iso ti kanibusanan, nga kunada nga iti Dios ket mongokom. Dakkel day nga basol. Kasat. Iti man nakabalin nga Dios. Agsipod ta saan nyo nga ammo iti Dios. Isumit deti kakabsat, ipalawag ko kanyayo, sino ngay ti ama, kabsat, nga papatayin na ti bukod na nga anak. Kabsat, ama mo iti Dios, haan, kabsat. Ngem iti Dios, kabsat, nga man nakabalin, nagpamilya, anak na tayo. Itata, nya pa'y serbi na ngay kukuman na tayo mo't nga anak na. Kasano pa iso na nga Diyos ngay, kabsat. Ibagbagayo nga ayatan natin ti Dios, ay ayatan natin nga patayin nga rod, kabsat. When no kumain, at panunod kayo. Naming kakabsat, hanga kaputa amom di Diyos. When no nagadal ka ni jay libro Biblia, kabsat, na amom di jay kinaput, nagado mo yun. Matalino kayo. Kabsat. Ngayon di niyang ortat, tati Diyos, anyo mo. Katay bagayo mangukom. Basol. Kabsat. Ngamin, iti Diyos, ngaman nakabalin, anak na tayo. Insagana ng orti langit kanda nga pagtangan tayo, paraiso. Dito'y tayo daga, ngagnaid. Iti langit yakabsat ket bubong na, iti daga ket swelo na. Dito'y tayo daga, kabsat ngagbiag, agragsak, kabsat paraiso. Awan ti pagyaron tayo langit, awan. Dito'y tayo daga. Tati langit, antakan niya tayo. Kabsat. Amuyo ka ti kabalisan ti langit, iso ti biag. Ngem hanyo magkayat. Yasa nangarat niya kabsat. Kasano nga paniknikan, kabsat. Nga day ti nga biag ket iso ti langit, kabsat. Kunana ni Ama Martiniano. Amom di agkararag. Siyempre winama, agkararag ka. Agkararag ka, kabsat. Our Father in heaven. Amami nga dadita langit, kunama ti Ilocano. Iti ko na Ama Martiniano. Amom, data ama, nga awagam nga dadya langit.
Siyempre, Diyos, ang kadiyabsat. Ngim amamuyo. Azat. Iti ko na ni Ama Martiniano, day taamang awawagam nga day langit, iso tabiyag mo. Kasano nga nagbalimaning nga biyag, azat. Day langit, azat. Langit nga iso tibiyag, itata, inawagam nga ama, nagbaling nga data nga biyag, iso man ti amamon, azat. Amamuyo, haan niya, azat. Ngem amumi, azat. Ngamin, kakabsat, ti istorya tayo tatay, ni Adan kiniaba, nagpamilyada, azat. Isugaro iti nagkapanan iti biyak tayo ni Adan, kakabsat, isugaro niya inawag tayo nga ama Diyos, Ama, nabigbigyo, azat ni Adan, azat. Isong agyaman tayo tinay iti nga sursuro, ipalawag na kanyayo, adda kanyayon, kakabsat, no patsinda kami minusaan, kami pilit, kakabsat, ngayon di kakabsat, rebenin mingi palawag, ken adamat kada kayo nga umawat kakabsat, ngamin, dumteng iti aldaw. Dan to ti saludsud kada kayo, kakabsat. Iti panagsubli na, ti urayin tayo, kakabsat, dumteng data, pinagsubli ni Jesus, pinagsubli ni Adan, winusinuman nga Diyos, data nga urayin tayo, kakabsat, adan ti saludsud na kanya tayo, kakabsat. Saludsudin na amamutan ti Diyos, amamum ti Diyos. Siyempre, bagam. Ni bagam mo na Yesu Kristo, kasano nga nagbaling nga Diyos ni Yesu Kristo? Asad. Dito, kakabsat, mate. Siyempre, amamum ti Diyos. Siyempre, amamutay ti Diyos, kakabsat. Anya ti Diyos, iso ti biyag. At daking kadata, kakabsat. Praktikal. Ngayon saludsud Anya ti Dios, siya ti biyag. Kasano nga nagbaling nga Diyos ti biyag? Absat. Inted ti Diyos aman nakabaling kanya. Siyungorod nga nawagak ng amak. Diyos, ama ko nangarod kanya na. Amam mo kiso na. Biyag ko nagkapo kanya na. Absat. Mamati kayo nga iti biyag kay Diyos? Absat. Amirising yung panunutin niya. Absat. Ngayon day ti kakabsat, nga biyag man nakabalin. Ngayon nyo kaya, ikatin yun. Ang dami mo makita no kan, ang tagkikita no kan. Ngamin, may katin yaman nakabalin, nga da kanyayo. May katin nyo tayo tanga biyak yun. Anges, mangmangan, saan? Amamuyo, saan yung amamu? Ngayon ipalawag niya. Kasano nga napangking ka datang biyak? Amuyo no kasano na pandeta? Hiningaan ni Yahweh? Babaen iti ayat ni Adan kin Eva, wino ayat iti naganak tayo kakabsat, iti amakin iti inatayo, naawat tayo tibiyak. Isagurat nga ti pakasaritaan, iti Diyos, kuna ni Ama Martiniano kakabsat, si kayo, kuna na, amoyo, kakabsat nga si kayo, ti pakasaritaan, iti man nakabaling nga Diyos. Si kayo ti pakaistoryaan ti manakabaling nga Diyos. Kamsat. Amin nga tao na mati ti man nakabaling nga Diyos. Ngem ti man nakabalin ang namamo. Kamsat. Ang namo no kasano iso na nga naparswa. Kamsat. Dahil nga matalino nga tao. Na mati lata ni bagay. Kamsat iti matalino nga ni Hesu Kristo. Iso ti Diyos nga amayo. Degetimot Allah, Inose Rizal, Indubathala. Amirising yung panunutin nyo, Absat. Isudya ako nakmarod, Absat. Adda ka di sabali. Nga pinarso alay tanga Diyos nga ibagbagayo. Absat, nga pagnaidan nyo. Awan sa Absat, agpaparehas tayo sa aming arugi. Absat, agpaparehas tayo ti pagiganan. Langit kit bubong, daga nga paraiso. Ada kay tingalas od, Absat. Ada tayo amin to Sirok ti langit. Rabaw ti daga. Insaga na ti man nakabaling nga Diyos. Yan sino ti Diyos nga namuyo, Absat. Winamamuyo ni Yesu Kristo. Siya ang lumikha ng lahat ng bagay. Anong bagay na linikha ni Yesu Kristo? Wala. Kahit si Allah na sinasabi nila, ang mga nglaing isang orat di ko nagkakabsat,
Baka di niya magbagayo nga Allah, anyong matamam mo, baka sumulang na itang alawag. Azat. Di niya ibagbagada nga ama ni Jose Rizal, ay, gaputa doktor, sa amit kakabsat. May salaing tinsaga na timan nakabalin nga Diyos. Dati di niya panunutin nyo. Isang oras nga na siya tagpalawag, kabsat, igay man nakabaling nga Diyos, kundi niya pinarswana, langit kindaga, itipal palawag ko kanyayo. Langit daga kin ni Adan. Kabsat. Tapno mamamuyo mo. Ngamin kakabsat, awan ni tinang bigbig, kakabsat kin ni Adan. Iti langit nga min kakabsat, nariingandan nga kastan nga gagangay na. Oremot ti daga, kakabsat. Ngayon iti katalino nga ti tao, iti langit kandaga handam ammo. Kakabsat. Iso nga kunamot hindi kita matalino iti libro Biblia, iti langit kan iti daga, mapuuran ko na nakit marunaw, mapukaw. Apo nakakaasi iti tao, kabsat. Pag yanan nyo nga, iti libro yaw. Kabsat, kaya na kayo nga kargaan data nga libro, magbiag kayo dita, iso pagluganan nyo mga panjelangay, kabsat, awan. Iso nga, hangaga puta matalino kayo, kabsat, eki alilawin nyo ti awan ang muna, ngayon di ta kay tatan, kabsat nga tiliwin na, di jay awan ang muna, kabsat, ipalawag na kanya yon, nga di kita nga ibagbagayo, awan ti kinapudno na, kabsat, ngamin, kabsat, iti kuna na kakabsat, iti nang ipalawag, iti jay Diyos, iti pinarswa kuna na iti man nakabalin nga Diyos, ni kaanuman kung nakitsaan nga maperdi. Asa? O, tata, sino tipod nung arad kanyayo tata? Di personal kakapsat iti biyag. Ngayon so ni Ama Martiniano managilod na magantalosig. Uwino di jay kakapsat. Apostol Pablo nga nagistorya iti libro Biblia. Asat. Si kaya ti mga agamirisin kakapsat. Isang arad di pampanunute, kakabsat, iti kunada, nagiti matalino nga tattao, ni kanong Heso Kristo, ket binautisaran ni Apostol Juan Pablo, kakabsat, anya, kunak, kakabsat, tao, iti mang bautisar, iti Diyos, hansa nga nakitas na itang sarita, kakabsat, ngamin, ijay karayan pordan, kunada, ijay kano nga nabautisaran ni Kristo, nga inya tinang bautisar, kasat, iso kano ni Juan Pablo, apostol, kasat, japat apostol, kasat, sumalitan di jay, bigandan nga, iso nga dikiti nga patin nga reliyon, nasumrik ka kadakwada, masapul ka nga mabautisaran, na, kitam, Bayad ka tigwa kaso. Ano makasirik ka lang nga religion da, kapsat. Itata, kapsat. Ay namati mo ti tao, raragda ti tanong. Ore dalang agkasjay, kapsat. Nya nakitam ti Diyos. Siyempre ni ibagang masahan, ibatok da ka man eh. Kapsat. Kaya. Nagsarding ngayon. Nagsarding ngayon. Ngemi ti day ti nga sursuro, kapsat. Anya ti makuna nga panagbautisar. Kalsat, tira ti sursuro ayan mi ha. Iti panagbautisar ka kalsat, ditimot ayan mi. Sumrik ka ditoy, ikatamon amin nga mati nga ugalim. Agbalbaliw kan. Iti ugalim iti kaman nang inom. Kalsat, ikatamon. Nadya ti panagbautisar agbalbaliw. Sika, handa ka nga bautisaran. Winanda ka pagbalbaliwon. Tawri ibaga na nga agbalbaliw ka. Kabsat, na mo kay tagbaliw. Agbaliw kaya, han! Ngem no sikat agbaliw. Uray sino, tagdip-dip pa, kabsat. Di bagang mahamo kaya tin nga minum tiara. Kabsat, anda ka mabaling nga pilitain. Ta, kaapampay di jimang pilit king kanukan. Basta kaya magbaliw ha. Namnam mo kaya tagbaliw. Sa bagay kung kuna lang ka na mag-shot ka manin. Kabsat. Nemno kasi ti aramiden tayo, absat. Isong ordidya kunano na iti masursuro, absat. Sakbay nga mga dalka kunan na
iti kapadam nga tao bagimpay umuna nga dalusam. Samun madalusan kakabsat iti kapadam. So, kaya't nangaron nga sawin kakabsat, dahito yan mga sursuro kakabsat, nus niya diyagi palawag kakabsat, masapul nga iso nakit agbalin, iso na nga ihemplo. Kakabsat, saan nga ron nga agbabae, saan nga agarak, saan nga ron nga agbisyo. Kakabsat, dagiti saan nga nasayat nga bisyo. Tangamin kakabsat, adamot iti bisyo nga han nga dakes. Kakabsat, dagiti bisyong timangan, bisyong timaturog, yung lahi kakabsat, ang nadama. Kakabsat, ang nadam. Ngamin, adamot ibagatan o kaking ka, sadot. Kanadamot no turog ka lang turog, kamo kay tagubra, nalaing ka nga mangan, kakabsat, isulap paglaingam, kanadamot. Iso nga, amin kakabsat, masapul garon, ada panunot, ada ti, disiplina tayo. Kaya kakabsat, ani nga masapul yamang bagbaga ko may, kakabsat, ngayam gapo nga rin kakabsat, ta masapul tepay lang, guidance, isa tayo tangarot, si Japan ni Hama, kakabsat, ada ni Ama ng bagbaga, kakabsat, kanya tayo, kunana mo ni Ama, anak ka binagbagan ni tatang mo, kininanang mo, ama mo tama. Oh, apay nga rod ngay. Kakabsat. Iso nga di ka pang magbaga, kakabsat. Adudan nga nang bagbaga. Binagbaga natin, tinaganak tayo. Kakabsat. Tatanggan na nang. Napantay din iskwelaan. Binagbaga na tayo, timistra tayo. Kakabsat. Itata, napantayo kan ni Ama. Kakabsat. Binagbagaan na tayo manan ni Ama. Tatamang bagbaga tayo, Mike. Kakabsat. Haning nga masabol di mang bagbaga agamiris kay nagpanunod tayo, kakabsat. Si tayo mo timang panunod mga minja pagimbagan niya pagay, kakabsat. Haan nga, samunto lang mapanunod no, at mapasama kingkan, kakabsat. Isang testoryami tatay, kunanan di siya kakabsat ko, to'y kakabsat, nakatipid ka no, hindi tatang na, ang kanong mamigat, ang mga aldaw, nga magararak, kakabsat. Ay nagururnong, tinipid na. O di nagsingir nga, basol na. Hospital, kakabsat. Siyempre, nakurang di jay. Inurnong nawin na natipid na. Kakabsat. Tada-dakkel. Di ginagastos na. Hindi ginatipid na. Napintas, kakabsat? Saan? Kakabsat. Isang agyaman tayo, kakabsat, kinama Martiniano. Kadagiti padak nga dabisyo nakit. May ikatanda. Sorry ha, kakabsat. No kayot yung agbaso, agimbag. Wino aglaing, kakabsat. Ikatin nga ron di kita nga nakairwaman. Isu di ko na ni Ama Martiniano kakabsat. Ngamin, kakabsat, ipamaysa tayo dati sursuro ni Ama Martiniano nga amuin. Kakabsat. Tahang nga gapo ta nagdingig ka, kinamati ka ni Ama Martiniano kakabsat. Okay kan, kakabsat, saan? Haanpay, kakabsat, haanpay nga makaanay. Digi pa namatim, kakabsat, hampay nga makaanay. Masapul nga amwem, kakabsat. Dahil sursuro, tapno amumet kakabsat iti ipalawak mo. Nagamin kakabsat, dahil nga sursuro, isang orad nga sharing, kakabsat. No, anya dahil tinapay kakabsat nga impakan, dahil nga dahil nga sursuro, masapul nga ipakan mo mo iti kakabsat mo. Isang orad nga masapul, nga maawatam, kakabsat, iti kabalinan, digdi sursuro, tapnon at damot iti ipalawag mo. Yan ni bagamlat nga namati ka, ay kasti-kastoy, hamumot na ipalawag, kakabsat. Awan matlaing kakabsat. Agsipod ta uray, sika nga nang ibaga, nusam mo nga naawatan, hang kapay mo lang nga may salakan. Dati kunana ni Ama Martiniano, kakabsat, uray si uuba ka kanya, kunana, hang ka amay salakan. Ansat. Anya nga rod, ti kayat ni Ama Martiniano nga mapasamak. Amuen tayo iti Diyos, aman nakabalin. Ken di jay pinarsuana. Ansat. Di ti kayat na. Isa nga rin nga, kuna na di kabsat ni di, kabsat iya promise land, nga iso ni Putputin, kabsat, kuna na, han nakanupay nga maawatan, iti sursuro ni Ama Martiniano. Handa mo sinumbatan, kabsat. Ito yung madya kabsat,
uri sa inyo nga saludsuden, kakabsat kada kami, deti nga sursuro, ti kabalian sursuro ti amaken ina, kakabsat, ipalawag mi kanyayon nga, ti kabuklan na, pamilya, kakabsat. Pakaistoryaan ti maysa nga pamilya, nga dagiti anak, kakabsat, handaan mo, iti naganak da. Kakabsat. Rebakanam, man nakabalin nga Diyos, ti nagpamilya kanyada, handa kayat nga amuin. Kakabsat. Tapno ni Suda ka tagbalin nga man nakabalin. Handa kayat. Kakabsat. Kay kayat da di jay, nga amun di jay, inadal da, minutinultulad da, iti matalino nga tao. Kakabsat. Isang ordi dya ko na dagiti kakabsat, kakabsat nga kunak metten, kakabsat. Naita nga pinatpatiyo, kakabsat, nam amuyo ti Dios, nagbayad kayo pay. Awang pay kinapudno na tanaan lilaw kay pay. Kakabsat. Isang arad nga namirisem kim panunuting kakabsat, nagaduti bimak nang itinagan iti Dios. Ang kadi nga kuna ng kakabsat, sao, kuna na, bagi, nagan ko, kit inlakuyo, wino ilakuyo, inlako da, kakabsat, itinagan, iti sao, kakabsat, ken iti bagi, iti Dios, kit inlako, iti matatalino, nga tattao. Handa maaminan na, handa minan. Ngem agamiris kin nagpanunot kayo kakabsat, dayta nga sarita pudno wenno saan kakabsat. Kanya kakabsat nga makaamiris kin makakita pudno ang kulang amo kanyayo kakabsat. Ngamin itinagan iti Dios. Dios itinagan iti Dios kakabsat. Dios nga man nakabalin haan nga ni Jesus, haan, kakabsat. Tatinagan iti Dios nga man nakabalin, ket isu iti Dios nga man nakabalin, itinagan na. Awan sa bali, kakabsat. Di man nakabalin ha, ngem ni Diyos nga da kanya tayo, ada nagan na. Yan nagan ko.